এইটা কোন দেবে না পুরুষ ମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚ ଉଦ୍ୟାନ ଏଠି ଦେହଦେବୀ ମାନଙ୍କର ଦେହଦାନ କରନ୍ତି ଏ ଗୁଙ୍ଗରରେ ପିଠି ପକା ଆଜି ତୋର ମୋର ହବ ଦେହଦାନ ए शिकारी माया देले छंदी होई तू आजी फसी गलु जेदा चेष्टा कले भी फसी जाय पारी बनी तामाने कारण नाटक रचना करथिली मु थिली खलनायक एमिति अभिनय करलिनी।